Gardaune hutuba yatu ya Shifaransa ikao ngeushinji hao juma mbinuso au ojuma mhilibisho uharuma edunia ukai hizo ngizo hizo dozilio picha wakati hunu wandu wazishiao wandu waziona hizo dezisababishao ni mpare mtukufu na mumreme kotiku ka ngaji wa ujireme yako tiwaja una mjireme kotiku waisi ukaya ngaji bana gamunkaribisho ya mtukufu wa Ben Halid ya jari nike ya khutba heluha ya Shifaransa tafadhal mashkouran. J'appelle notre frère le président du collectif de Paris qui va nous donner un discours en langue française. تفضل مشكورا. جوب ريرانجي مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتسنا بيديني ترجمة Mes chers camarades de lutte contre la tyrannie aux Comores, mes chers compatriotes, nous sommes ici aujourd'hui devant l'ambassade de notre pays, les Comores, pour accueillir, comme il le mérite, M. Hamada Hamadi, le nouvel ambassadeur des Comores en France. Ce monsieur est le messager d'Azali, à qui nous manifestons sans relâche depuis 3 ans. Ce monsieur est un maillon de la chaîne maléfique qui tourne le moteur d'Azali, auquel nous luttons contre l'usurpation de notre souveraineté et l'établissement de l'injustice dans notre pays d'une part, et pour le retour de l'état de droit et de la démocratie d'autre part. Aujourd'hui, Assouman vient de nous ajouter un fardeau supplémentaire en nous envoyant un ennemi de la nation et particulièrement de la diaspora comorienne en France. Dégage! En nommant Hamada Hamadi comme ambassadeur de notre pays en France, dégage! Azali a voulu concrétiser son expression chouchou qui dit « Le chien aboie et la caravane passe ». Comme pour dire à la diaspora comorienne en France, continuez à manifester et vous verrez. Je vous envoie mon mercenaire qui va vous rendre la vie impossible. Aujourd'hui, nous répondons à ce mercenaire au sujet de l'indigne mépris et aux insultes du faussaire Dr Hamada à l'endroit de la diaspora. Qu'il sache que nous, diaspora comorienne, remplissons notre devoir. Nous savons que notre pays a besoin de nous. Et chaque fois que le pays nous a sollicités, que ce soit face aux différentes calamités naturelles ou à la participation à diverses infrastructures dans notre pays, ou encore à la prise en charge sanitaire de la population, y compris lui-même, le faussaire Hamada, nous avons toujours répondu présent. Les Comores nous ont vus pendant la tapette Kenneth, qui a ravagé presque tout au passage. L'économie était à terre et les collègues des expatriés a été plus que jamais sollicités. Durant 2 ans de la pandémie mondiale du Covid-19, les statistiques internationales et nationales sont là pour témoigner la part de la sueur de nos fronts que nous avons versée. En tout cas, la Banque centrale des Comores ne pourra en aucun cas nier de notre utilité. Alors, mes chers compatriotes, nous jouons parfaitement notre rôle. C'est pourquoi nous rappelons au soi-disant Dr Hamada le rôle que nous jouons. Selon la BAD, Banque africaine de développement, et le FIDA,
nous assurons 35% du PIB des Comores en comptant seulement nos transferts. Cela mérite respect et encouragement. Un bon discours, docteur. Nous demandons au faussaire Hamada, docteur en je ne sais quoi, es-tu au courant de cela ou tu restes toujours ignorant comme d'habitude? Tout en multipliant les grands diplômes, inspecteur, docteur, expert en diplomatie, menteur. Nous sommes les seuls et uniques partenaires économiques de notre pays. Mais les humiliations ont franchi les lignes rouges. Azali Assoumani a nommé un ambassadeur qui, depuis les Comores, n'a jamais cessé d'insulter la diaspora. Et aussitôt arrivé, il déclenche les hostilités contre nous. Et comme cela n'est pas suffisant d'Azali Doul Kamal ont rajouté les Comores sur la liste des koufars qui normalisent les relations avec Israël. Mes chers amis, avant de vous livrer le CV de M. Hamada Hamadi, il est indispensable de vous montrer ce dont nous lui reprochons. Un ambassadeur est un diplomate de carrière qui se doit d'être la vitrine de son pays à l'étranger, ce qui n'est pas le cas pour Hamada. Il est le représentant de premier ordre du ministère des Affaires étrangères dans le pays hôte pour assurer les relations bilatérales. Il se charge du maintien des contacts et des échanges permanents entre son pays et le pays d'accueil. Il est vendeur de la promotion de son pays et chacune de ses postures sera prise comme référence pour juger ses compatriotes. C'est pour cela que nous le dénonçons ici en France. Nous, Comoriens, attirons l'attention des autorités françaises que ce sadique n'est pas le premier d'entre nous. Mais bon Dieu, qui est ce Hamada Hamadi? Pourtant, au moment de l'indépendance, il était déjà policier qui aimait qu'on l'appelle inspecteur et affichait fièrement une photo avec une belle tenue officielle à cet effet. Toujours est-il qu'en 1977, à peine 2 ans après l'indépendance, en pleine révolution swaliyiste, il revient de l'URSS avec le titre de docteur en médecine. Plus tard, il bénéficia de l'appui d'Al-Marhoum Saïd Hassan Ben Saïd Hachim pour partir faire des études au Sénégal. Bref, au pays, ce dernier intégra le ministère des Affaires étrangères et ne tarda pas à se revêtir le titre d'ambassadeur. Vous avez compris, le titre d'ambassadeur Hamada l'avait avant de venir à Paris. Sous Ikililou, après avoir passé sa vie à jouer au griot pour tous les gouvernements, il obtint enfin un poste de secrétaire général aux affaires étrangères. Il fut joué une relation d'amitié avec un haut fonctionnaire moélien dans ce ministère. Ikililou avouera plus tard qu'il ne le connaissait pas, mais il avait la confiance de la recommandation du haut fonctionnaire. Seulement, il a appris qu'avec son titre de secrétaire général, il préférait s'occuper des petits problèmes comme la participation à des missions à l'étranger, la gestion des dons des moutons et des dates venues d'Arabie Saoudite pendant le Ramadan ou après le pèlerinage ou encore surtout les gestions des tickets d'essence. Voilà un donc parfait escroc. Ikiloulou, après le cas Hamada, le jour de l'arrivée à Moroni d'un adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Hamada refusa de mettre à disposition le véhicule
et le carburant nécessaire pour le protocole, sous prétexte que ce serait au PNUD de s'en occuper. C'est un ignorant en relations internationales. Ce jour-là, Iklilou a appris aussi que le gars a été policier et médecin dans les années 70. Donc Hamada est plus âgé qu'il ne le croyait. Son passé en tant que médecin, c'est la totale. Il a cumulé les erreurs médicales en cascade au point qu'on se rendu compte qu'il était en vrai un ambulancier et non un médecin. Nous avons un caméléon et non un diplomate. Vous avez compris. Hamada ignore sa date de naissance. On le nomme l'homme sans âge, car il apparaît toujours comme un jeune homme. Revenons à sa conférence sur les médias communautaires, ou tout simplement ses menaces. Hamada a démontré aux yeux des médias communautaires comoriens qu'il n'est ni responsable ni diplomate. Il nous a insultés et menacés, se vantant de pouvoir accélérer les procédures de ses plaintes automatiques auprès de la justice française. C'est méconnaître ce pays où chacun aura le moyen de se défendre. Il refuse de se poser lui-même la question. Pourquoi n'est-il pas possible qu'un membre de la bande Azali ne vivra pas tranquille sur cette terre? Tout simplement, il a peur de subir ce qu'ils font aux Comoriens. Hamada Madi est à l'aise dans son style, où il prend toujours l'exemple du jeu des cartes, qu'il a les rois dans ses mains. Pour lui, il a les codes de l'arme fatale, et il s'en servira. Il a la rage contre la diaspora. Ça tombe bien, car le mépris est aussi réciproque et mutuel. Nous ne le lâchons pas et nous allons manifester à la barbe de son nez. Merci de votre compréhension. Shukrani umre mekotiku Dr. Halil Yokaya mzamba wanyi Yokaya hafanya hazi pandamana yonde manaramba uka docteur ndavuya jwa opere bahata opereze hazi hamada fanyao hazishiwi na majana matano. En fin du compte, il fait rien du tout. Norboshela marhaba hamade heli yarinika zoho faswaha ngari jonzi dunga heze langizo ntipia omusizoninga mjozamba shitali ganyiran shukran sono contato vraiment avasaka johi dunga makawaida kwa kari dungu si Faransa shiru dunga Shingereza narimreme koti mwana yasi Abdurrahim Mana we Bobo Azali Dawe na Ahamada Nalawe Size hanti Nawana hude alaka Nalawe Mahuda we Azali Faswa na we Ahamada Yeba Wiri wa uranti Wo uje wiri Yeba Aganane Yep Nalawe Wiriwa uransi Uje wiri ulonuo Yep Nardogo shele ya karijole jimbo la Kikobo Azaline leo Sizi hansi Nalawe Ewakabati Maraka Natalaka Natalaka Easy hands Yep 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 Ewakabati Azalina nawe Nawe Ewakabati Mata Abo Azali
azali ya azali karituma yewa mbaluka na mumreme kotiku mwanajasi Abdurrahim emana kajana la hautahaishi English shaumwambia hataelewa kaharongozi wa zelu hapia katsukiri lelo ngarju warongoza zelu hazontipi tafadhal mashkuran Abdurrahim. Thank you very much. My dear comrades in the struggle against tyranny in the Comoros, my dear compatriots, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. We are here today in front of the Comorian embassy to welcome Mr. Ahmada Hamadi, known as Dr. Amada, the newly appointed ambassador of the Comoros to France, as he deserves. This gentleman is Azali's messenger, to whom we have been protesting relentlessly for the past 3 years. This gentleman is a link in the evil chain that turns Azali's engine, in which we are fighting against the misappropriation of our sovereignty and the establishment of injustice in our country on the one hand, and for the return of the rule of law and democracy on the other hand. Today, Assoumani has just added an additional burden by sending us an enemy of the nation, and particularly the Comorian diaspora in France. By appointing Ahmada Hamadi as ambassador of our country in France, Azali wanted to fulfill his favorite expression, which says, "The dogs bark, but the caravan goes on." As if to say to the Comorian diaspora in France, continue to demonstrate and you will see. I will send you my mercenary who will make your lives miserable. Today, we respond to this mercenary about the unworthy contempt and insults of the fraudster, Dr. Amada, towards the diaspora. Let him know that we, the Comorian diaspora, are doing our duty. We know that our country needs us. And every time the country has asked us to help, whether it be in the face of various natural disasters or participation in various infrastructures in our country, or even in the health care of the population, including the fraudster Amada himself, we have always responded. The Comoros had seen us during Kenneth, the cyclone that devastated almost everything in its path. The economy was down and expatriate collections were more than ever in demand. During the 2 years of the global COVID-19 pandemic, international and national statistics have shown how much we have contributed. In any case, the Central Bank of Comoros will not be able to deny our contribution. So, my dear compatriots, we are fulfilling our role perfectly. This is why we remind the so-called Dr. Amada of the role we have been playing. According to the African Development Bank, ADB, and the International Fund for Agricultural Development, we contribute 30% of Comoros' GDP through money transfers alone. This deserves respect and encouragement. We are asking the fraudster, Amada, doctor in I don't know what, are you aware of this, or do you still remain ignorant as usual, while multiplying the great qualifications, inspector, doctor, expert in diplomacy, lawyer, and so on. We are the only economic partner of our own country, but the humiliation have crossed the boundaries. Azali Assoumani has appointed an ambassador who has never stopped insulting the Comorian diaspora. And as soon as he arrived, he unleashed his hostiles
he unleashed hostilities against us. And as this is not enough, Azali Dhul Kamal have added the Comoros to the list of kuffars who normalize relations with Israel. Let's go back to Hamade's conference on community media, or simply his threats. Hamada has demonstrated to the Comorian media that he is neither responsible nor a diplomat. He insulted and threatened us. He bragged that he could accelerate the procedures of his automatic complaints to the French justice. This is to misunderstand this country where everyone has the means to defend himself. He refuses to ask himself the question, why is it not possible that a member of Azali's gang would not live in peace on earth? He is simply afraid of what they are doing to the Comoros. Hamada Hamadi is at ease in his style, where he always takes the example of the pack of cards that he has the kings in his hands. For him, he has the codes of the fatal weapon and he will use them. He has rage against the diaspora. This is fortunate because the despise is also reciprocal and mutual. We are not letting go of him, and as promised last week on Sunday, today we are demonstrating the beard of his nose. And more is yet to come. Thank you very much. Thank you very much. Raise your hands for him, please. Na umrebe koti. Nisema njaruwa shingereza shati moment amba miurongo shitali. Ngarugo shila marhaba kayo. Lizo wizoni mwambia nukaya ediskirunu haluha zinji. Ili wanruwa shinde waelewe. Avangari harumwe arendu harumwe luhenku. Ukayunga fikiru ukayelu hayo hatuwazu mungu waelewa. Ushawucha ufanya mari kwa tuelewa. Yode mana ukaya na mumreme kotiku. Pokangu jua zambe helu hayaki hatu ya Kikomoro. Na yo luhai rahafu. Luhai kaweni mreka toshida yurungo. Narimkaribishe mananyasi Ali Mahmoud umreme koti ya jera mieze nungozi mwiso mwizo helu hayaki hatu. Bravo! Kwezi watukufu wakomori mahudhuria banu wababanu watate nane mashababi wahudhuria uharimwa le balozi la shikomori lilo hunulaya rehema na amani doni mwombele yao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ze khutba za tolwabanu ya maudhu nzima rijari wonese wa utukifu ni masikiti wa heyano me wa ambassadeur wa hatu hunulaya riwasulibanu rijerambe makalimar dingo yamba place de la République ya jwa yaishi andro mananga juwao kayangu yaishio nane kahanza yake kayaishia zerezo zo mwesheleziza zohe hanzi heni wakati yala mbahindu zimkazi za dese ngujo hulangu jozishia rideflase manifia hatu rijevanu uharimale daho ela hatu wakomori walioneoba nungelazimo welewe eri mi plasi nda hii rihimi karibu ni ambasadi ya Almanya uharma ulimengu iso mengon mas ambasadi wako zostehilwa zona sekurite wako Allahu alam ribuli warimi wamangoni yonde ilo karibu nde ilo vana yawo wazungu walohunu wajuaho kasi kari wanzi si wandu wa amani kabati hata polisi vanu ema polisi heluwa ngwao uharimwa ya ambasade ya hatu bayo ndiwela Germany feste ngwawaili wahimila la ngwarangali yao yabo isona kanza lambe
e daula ya Faransa ngeli chuao ukaya siwa nduma pacifist gal manifesteyo gasina mahamiraru kanja paro uamru kanja paro hozamru kanja paro menya indu chawangu iyo nde maana ya kubaliwa na imamanu devant l'ambassade ya Allemagne iyo miongoni mwa ambasadi za ustahili duniani iyo miongoni mwa ambasadi boko ya dunia kamili ngechwao kangwa unazemaya ya hambartije nonga sibanu lihimi banu wao ndo watendo walione enge wa hatu wakabla dhimwake wa hatu walione sangwa wodingoni hula imana ratsu bulabo mwango ni bala ingeri mehelire mayinu kabati jirani ya dojo vila yende hondani hae yabo liokipe plasi na wao yo amani yanti juunge lazima hena mdu ya join luha watukufu nge lazima mwelewe ukayari chabanu rijali manifeste zabarini dokayasi wananyanyi wahe diaspora renshio hunulaya ngari chuao zetaabu rizihundra awo heze hazili zifanyao ne maisha matiro ya lohunu shahena mzima ulovanu ngene hamu ne courage ya hanze masiwa riziono haina zajiri ya masiwa wokwa hundu mru ya waradanzi ekati nda siwasi ze collecte za heze miji zo ufanyishi hasi participe le kafala hekeneti wala jiri wa masiwani ye masiwa wa hundu mbabi za misaada shao msaado wa kweli ulawa na nasi rilo hunu risaidi ya yentia hatu heza menyeha haukaizo na sirazi fanya shati de sirkali rimeha zemali e diaspora irumishi handondondo Richari hundu anele kafala he COVID-19 nga sina mahamili et dunia kamili reconnaisse ou quand nous sommes le seul diaspora à la hauteur de Covid. Yo statistique boko yenge kaya zalani kwa yo waeche ajoto poshoni utijua. Shabada ya dunia rende hamna mji mzima rizijua. Yo banu garda yonongo indi. Garda hiyo ristehilwa. Garda hiyo se portofeuille za hatu zione. Garda hiyo ya ukaya ho masiwa ya lomane haina siwa havo ngalitingo udai eturnante ya hao ela tanu nda sirilo hunu kaltu demande nongo zinji ngatingo demande adabu basi adabu ndiyo demande yo ila ambao respect haukaya ntichu yenti ya hatu ngerengao 35% ya hezemaliza hatu yonde PIB walonio izonde ze transferi basi haina wakati valio entreprise mwanadamu yalona action za 5% uoye uwazi wa patron 5% basi si e PIB ilo iho e bank centrale ngwa jozamba e ministri wa ekonomi ngu jozamba okwana ekonomia uwaza na ujua eshanjia neshalawa ekatindo hima haya waonea haja newendo zake iyo ndio wachao waza iyo ndio waonao hokaya ngaba njao diali ne mapesa nganji yao ngasina 35% iyo nde PIB yo masiwani baada lilona 35% ala kulli hali ya boka jademande winji wa rongo ekala mbali stehilo na tostehilo azali Aru Muhammada Azali Muhammada chahunu na evo yakai waka jumorideya achahunu hakontinue ulila pizza izo katsuzi jua hokaya ki pay the seed sindo lilivao yabo badanda siri livao hata ze passport wo uziheza abo chwao kabenge mnamwa na yazona koma kamfanya passport mpaka yafanyilwa western ngende yefanye aibu gareshio hamwe yentibo kwa passport yo hali nabo yoke fai na mbandongo itondo ukaya si ujistehi wasiwasi riwasulibanu jerone sahamada yokaya en ambassadeur ya chantichu uhaja ya sahilishe maisha yaho wahahewa lowanti juu uharmenti ya ijilia
hamada jahunu habangu uchwarizinga manye uchwarizinga manye na uchone sayoka yangu jodena yerishetoni basi na matina ya nrabo ye mwenzala nrabo naye ende ulona diplomu za nrabo ende wabona nzima masiwani ye uchuchu wa zahanda aukawa kwa wafaransa walo unoti pia ngwarichuwao ndonono ngwachuwao heli na eshi ngwachuwao yokaya eka mkomori ngena papie za nrabo yetuenda hafanya hazi haifanyando enadongoza hezonti pia hata usiku ya jambo ende afanye babizindo jina hamada huibitina la ambassadeur kuna ushindo rumishiha tanka ambassadeur wakomori walounu eni ulone sima hae aurumo ya mnyawe ufanywe haziala adhimu na engu chanoneze maliho kutina bezwe wende wazishitakie mbaba hanu o walohunu wazichuwao na singa rubeshao zemani hamada weti doktor amana weti doktor amana weti doktor weti diplomati haukama wahaja ujojana makalima laini vanu ujana makalima laini yodini Musa harumi wa Firauna shahambi wakaenda mrongoze ha makalima ya wishia makalima laini utsende na utungu yebwa hamada ngochocha hunu chandise yeba hamada we kusoma mawaidha we kushilia ndongoza hamba mbaba hanu waelewa ya ukaya badi banu sikatuta handongozi nje katine amani garanzo amani rieshi au aminifu ena banu tokamira sonti pia litunde mruha riwa leo wala jamanu ribala janaza jerhone sebwa amani mwanadamu yehifa ana ndongonne yeuhosiwa haswaliwa hakafaniwa hatiwa zenongo hizo bahamada karichufanyiazo haukaka zijaustahiki kazi jaustahiki bahamada echana zarachanio vanu likaujarambe Mungu likaujarambe Bwana Mungu bawonde watu sonzi haukeka mruhafu vahadua mruhamba hokaya yewobo mfome Mwenyezi Mungu ke Bwana woyihaka mrumui mlekeze yake mwema ili umlahiki iho yonde dua ya hena mrukangu ombe mru ya hafa mramba ike mwanadamu yaka mwema mzidisha senjema za hae eka hakamui fanyie la rambao glas sise dua liomba ovanu Osoni Bwana Mungu novanu la wasulibanu lukamfome Mwenyezi Mungu litole hamada yatikende mhu wa hatu litole asali yatikende raisi wa hatu litole alihaji alentio fasile Qur'ani eheli yanzao iyone mana rajane jana za vanu wanadamu waione ya ukaya Yesu alane lakini liwambiao vanu Yesu alane lakini liwambiao vanu dokaya wanadamu wanu kwa jamerite dua ya Kiislamu kwa jamerite dua ya shikomori okaya wa manki adabu ya urongoza ye peplo ya hao wanaama gela vimolelewane na lelewane uka en ambassadeur ya janti juu uohaja yaje yasahilishe wa umma waha ye dunia kamili yo usahilisha emaraia wahao umalaniwa nshio Riwono vala wa sharia em américain jo poteza ze papier za hahe vatola article lisomo so anti na to di presenter kwa magdo yabo hasulo hao yesi wakomori vindu hasiwe nanda hu si ujangalia ena mruha waone mjini hao hamwambia wahele bafula hao haone mkomori mwananya hamwambia kanga mina problem shawezi ho wezi beha hunu hamada alio yabo hangamia ulipa embuda au contraire ovana bongo jozinga manyihando ndondo kuna hasudi mabahano ngaliwo nao wananyasi wendo Dubai wefanya business we hija owazinga manyiwa wo yiho wo kwa undu hata taratibu zoke dabla ya hatu iliste hibekwa sindo wenda passport ya hadi shawo kwa rangalia ahamada iso mhambi yao wo utoshinda warilekeza na kahindo rante maneno nizibi no utovu adabu babanu
mrumduhazi yeuja uteza wanashewahe shere yeuja ukamtsofu adabu utsofu adabu ukakutu stay ya ukaya siwa komori lohun sima pacifist si kariwana si kariwa mru hata likubali warjarmu ambasadi karibu ne ya almanyi vanu ili uone ukaya manifestation ya chobuli wa masiwani silanda abo kamsure ya securite haukawa lohunu warijuwao ukasikar paso adirisha sikar menye mandrongo engesi umenya wa almanyi wa lovanu watoka warifuri abo wa marendeza sisi karnahila watukufu embanogo nanzoni yeshelezize ile diskuriti joka ande do mwambia ni hokaya iwaswili daraja ya upeu homasiwani le daraja ya uonesa ukaya ye dunia kamili ngeonawe manifestation fanya o wato wao ze statistiki weronesa ukasiti wangu wai l'enseignement général unu ngejuwao ka depuis 3 ans rimanifeste yo kadaparo wa mru hatarbate rekol opoyokaya ovanulo vanu na mwelewe beni wandu wa manifeste yo harmambasadi wokaya makar kume no fukale ya ziye wandu watitengele ambasadi ovanulo vanu ngasina mapolisi wa ilibahi wa odingwani hula hata kamtu waona ya wali kubali wakasi wandu wa amani ibane zabarindi nile ndora atilwari rende wa wandu ikawo wadaya ibanu zabarindi nile ndora ndo kasi wandu wankodo ibanu zabarindi nile nzori badiliwa ula uhayati rado kanuo utikende heli wakai leo na mwishiao kaya ngarifanyao relation dasi na Israel iyo diskonina yo sanalena voir nami sha amontonabeho kaya haina jarima la ufanya nori badilihe rido ulana izo ndizo azali ya nzao yabonge sisi kariti kafanya namna hiyo izo rifanya ondohomba Mwenyezi Mungu bawa watu sohonti ya ukaya uwandu waloi ho warire maozala mtara siso vanu lo vanu sitinde ashabul fil ashabul fil na wa lona maiya za ukande ashabul fil wa ashabul fil ndo wa bapale wa mziha batina humhosa batina humswalia na nogozo tsianda wao ashabul fil ndo wanadamu wao wandu en public harmaka militaire parce que c'est public bato hata enquête ya fanishia Hamada bangujo kado fanya enquête zende rapide ngamwambio ka du courage kangu joshinda hunu yenge kangu joka ushinda fanya enquête hajoshinda afanya taratibu tijeba kada joshinda obanu la kaujabanu likubaliwa yodrwa wakaulinika wakwatulinika ukangwara nzao wawalinika okayo haki mwanadamu ya manifesta utukifu yalo nuo horohoni ya wambe yonde demokrasi ya kilimwengu haukawo limengu ze sharia za kilimwengu ngazijulao pia neze sharia za kilimwengu ye komori wasinye wamba zo partie intégrante de leur propre constitution donc si kari demander manifeste yo constitution ya shikomori madama wa hayati wa kilimwengu yabo haina hali lijokanga sibanu si wakomori la Germany feste rijali wonese wazungu walohu ukebana ya jahunu ngujoka adofanya bavi haina baviri ya jofanya wakaturi represente haina baviri ya jofanya rizamba gizono shahidi leo ya ukaye bwana huo ce n'est pas le premier d'entre nous ye bwana wona hukumlwa yeche shaya tikaye ngujoka hukumlwa haukawonde mu wahoa komori walohunu si wakomori lohunu si ujue solidarité entre nous sans notre propre gouvernement si wakomori lohunu si usaidi lana wanu wachua we solidarité hatu bahateni ya pare sankeze kamba ya mkomori yetu amawena na abendala lewa mananyi iyo ya kweli yetu amawena lewa mananyi hoba na bokuchula la bonze na bawena na bono we siste Emmanuel kubali waona bwaka yo droit yo droit mru ya lengo en charge ka para ze services za secours wanama mlovanu duwa ndo niombawe lini kazevanu mngwaje ile hamada woiwaye yende harako matihoni hazali
ngwajele hamada woiwa yende haraka mazioni hazali yakeka kauha ujahunu au kaya ezahehula karitsomba Mwenyezi Mungu ikezise upando wa hae akaye mwanadamu amini ya ukaya baada ya amba yeura karata wala swili hata bo maharibi ambeseha swale la swili ni mali alawe amini yoka hakabangweni bakaru wakaswale la swili nane maharibi haka experience ya yone sa yemuhara la karata ni karata mabangweni wotoka msiri karibu yabonga amini ukaye swali sina muombe ya duambi hizo ni muombe yao na Mwenyezi Mungu mkuya muhauwe yaelewe ukayenzi mrumao kaiti ya watu iyo enzi ya kifuchari iyo enzi yone ya Firauna kati na bezonio au kaza kifu njo mwambia nimelewe ukaya waloyiho walishia ono walona oharumazerezo wane dialogu ndahinu waloho la tabuni waliwa wadozamba walaweti yani kiwaye fursa ya jotowaze conclusion zahe dialogu na todanzi hanazinula mbao baba nungasoma hadisini ema hadise ya hatuka twanza hamada ema hadise ya hatuka ranzori stehilwa ema hadise ya hatutofa dabu na ufe ema hadise ya hatu ngaranzao daula ya haki baba yawange watukufu itikaye wahara kamwisha wandalo iho ambao kaya ngona dialogu se atungalifanya ubanu nguna jaidie ila sulisimba bahanu wasalamu alaykum baba yep Naruma mtume yep Naruma mtume Onyezio Naruma mtume yep Naruma mtume Naruma mtume yep Ya azali Azali alawe Ahmada nalawe Ahmada tunatasha tudirisha makaba yeba nalawe nalawe Dalilo rohi na walau Ahmada helelea Dina Ahmada helelea Ahmada helelea Bopoti mwambiebo Ahmada ukaha helelea Yeba Yeba ngala zefili hoji
Une élection qui n'a pas de l'indépendance du Comori, c'est une promesse. C'est une promesse à la place de l'indépendance au Comori. Au cas Azali, on a eu au cas Yozina Kaburiju, à mon Mexique, Yozina Kaburiju. Changal Yozini, on a eu la place de l'indépendance, on est pour la rap, les déchaînés, les envois, les joueurs, Cyril Mapia. Allez, on va couper. Yep. 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 Couper. Yep. Allez, on va couper. Yeah. Allez, on va couper. Yep. Allez, on va couper. Yeah. Allez, on va couper. Yep. Sida wala. Bonederamu Shapatina hiyo Nari rumo Yena wari enda umbi Yeka Angalia, mana? Oh! Avant des DJ et les gars, les colibales matériels, il y a dimanche samedi. Drapeau, drapeau. C'est drapeau. Ngazoka ya Banainu kaiti haruma place de la République. Mwambie yazivumbue. Kaiti haruma yenzia basi. Hadi mrika mwanzo drapo. Ujojue taheli kwa yona nizo isha kwa jau. Wanasha tungo yao wajua.